First to arrive. Good morning, good morning. Tapuhan tani mo. Rider 034. Okay, second to arrive. Doon sila, boss? Nakadungog lang yung pinipili na. Second to Wala na? arrive. Tagaasa mo, sir. Tagaasa mo. Tagabot mo. Nice, nice. Okay, okay. Ano na, sniper na to. Ikaupat na min arrive. Welcome. ID. Sniper, oh. Right zip. Amping. Eh, kalima siya. Oy, si Yunil. Oy, si Yunil Moto. Yunil Moto. Ikalima. Okay, nato representative sa Tandag, yan na. Sundan na next month. Sunod na to. MTI. Right, so boss Ironman yan. Okay, yan na to. Next to arrive. Malayo ko na ba? Yaw ni Pagtawad ng mga gipag-apoy yun, mga boss. Oo. Okay, after that, oh. Magmagas na siya. Okay, another arrival. Dili. Okay. Okay, another arrival. Underbone. First underbone. Okay, 2-1. Okay, next arrival of the unay na motor. Okay. Hi, sir. Okay, sir. Kaway sa drone. Lagi rider daga. Welcome to Tandag City. Ako ang idol, oh. Magas ka. Oo. Always ako. Sige, dila. Yay! Oh, aman sa kanusa? Slide, oh. Asa ka na ko, boss? Asa ka na slide? Asa ka na slide? Alano sa? Ito underbone? Underbone. Yatis! Butchok! Yaro butchok! Kau sa mga niya? Ha? Oo, ito. Isa pinakaw ng underbone. Ay, butchok na ba? Master butchok! Underbone? Ay, sniper ba ya? Kaduhan na sniper? Kaduhan na sniper. Welcome. Yun. Si Kuya ano siya, Uya? Wala siya. Ay, kuhan tuod ba? Basin Rooks? Yeah! Birok. Iroks? Iroks to? Philippine. Oh, niyata ko biya kuhan. Overheat. Sinilas ba? O, sa mandi mo dayon ba ka din ah? Dayun. Ah, sige, Chok. Sige. Chok. First to arrive punta ng Aerox, kaso lang lagi oh. First to arrive ng Aerox. First to arrive. Arrival, okay. Ikatulo ng underbone. Ikatulo. Coming, oh. Inmax ini? Inmax oh. First Inmax. Okay, another arrival of Inmax. Kedua. Uy, Irox, kedua Irox. X-Max. Underbone number 158. Ang 3. Ah, dili. Raider ba yun? Underbone? Sakay. Another coming. X-Max. Okay, another arrival of the Inmax. Underbone. Pero Kailan ka bang ano? Okay, amo yung highlights ng Tandag Checkpoint. Okay, PCX.
sa mga fans club. Sir, pwede ka Bookkeeper, bookkeeper. Vlogger. Oh, yan eh, mga taga-snack. Taga-snack, oh. Kaming underbone. Grabe nga binagaw. Ulan yan. Roser 200. O, nini. Jadi na mo, lako ano, representative sa Tandag City. Ayun na lang na. Bumibig kalugkog. Bumbatse! First to arrive, bao-bao! First bao-bao to arrive, oh. Grabe kalakas. Ayan sa sniper. Naman! Allah! Asa man ka na bingkong? Anjo! Anjo, welcome to Tandag, Jo! Yan! Grabe, Anjo! Asa ka na bingkong? Madrid, tulay dito. Ang tulay dito? Oo, tulay, putol na tulay ba? Wala ba? Tamay sa kabila. Question and answer. Unsay maingon ninyo sa among checkpoint? Okay kayo. Libre. Ano ako kadungog? Okay oh. Kita ninyo guys oh. Laagan si Anjo nahimo nag-marshal diri sa checkpoint. Sa Tandag. Si Anjo. Grabe laagan si Anjo. Marshal sa Tandag checkpoint. Baisi. 2-4-3. Hey! Mamang, bugaw kayo. So mauning unit nila ni Anjo. Buak ang Max sa Madrid. Ako dere yan. Ako dere. Unit. Okay, what's up guys? So natadi karon sa Tandag checkpoint to. So kauban nato karon si Lagan si Anjo 2.0. Good morning. Yes. Lagan si Anjo, ako nga idol na diri. So unsay imong maingon diri sa Tandag checkpoint? Bro, grabe. Usually, pag mga checkpoint kayo sa mga endurance, di ko gahapit. Naka-witness ka na, last endurance, yes. Pero grabe sa Tandag checkpoint ko, CP number to, grabe, Yes. nakapit ko. And then, power kasi sila bay, dagan kapag kaon. Tanan mo makita ito libre. Diba, nakakaugog saging tanan, nakainom kong tubig. And then, shout out sa inyo tanan dyan sa CP number to, grabe sa dumala sa inyo. Good job kaayo. Yes. Kami maganahon kami as participant, ganahan kami mabalik-balik sa tanan. Ganahan kami magtambay. Labi na inyong model. Yes. Okay. Thank you very much sa pag-ani, Lagan si Anjo. Yes, Although bro. nagka-aberya pero nahimo ang gyapon og paagi. Yes bro, yes bro. Thank you. Okay. Yes. Thank you bro.